yung kanyang fabric. May belt slot na po, fake pocket sa side, garters sa likod. Aida Navy. Yours na, Ma'am Maria. Thank you, Mi. Ibang color ni Aida Navy na lang po, Ma'am Mary. 2 colors lang po yan, Mi. Si Aida po natin, blue and navy. Yung blue po, yung light. Yung navy po, natira na lang itong dark, Mi. Dalawang kulay lang po siya, blue and navy. Aida Navy na lang po, 630, 620 wool seal. Yours na, Ma'am Marizen, black M. Black, white. Ayan. Yours na din po, Ma'am Maria Meng. Black, large. Hindi ko na kita mamigil ka na ito. Kaya kapit kanan din. Karakal na pala. O, eto pa, Mi, kay On. Eh, misalan din eh. May tip ko ito. O, eto pa kay On. Kay... O, eto pa kay On. On, choco. Small, medium, large. Kay blush naman po. On, blush, small, medium, large. Ayan. How much po yung denim? Ayan na po, Eto na Ma'am po. Natalie. Suot ko na, Mi. Suot na. Miss Sam ready. Ayan. Ito siya, Mi. Pa-Snoopy. Ayan. Mannequin number 3 natin, Mi. Ang ganda nito. Ay, ang ano siya, ganda. pink soft linen. Ang fabric nito. Lahat yan, Mi. Ayan. Yung design niya is embroidered po yan. Si Snoopy. Snoopy and Friends. Ayan siya. Yes. Ang Snoopy and Friends. Snoopy and Friendship, Mi. And meron tong packet. Luba ng kalit. May packet to, Mi. Ayan siya. Button down. Ayan, function na lahat ng botones nito. And may packet to, Mi, both sides. Hanggang XL frame, pwedeng-pwede sa aking suot, Mi. 40 bucks, pwedeng-pwede. Yan. Ang ganda Sige, nito, mag-20 ng On. Gusto yun ni 4OT. Desdes. Ang mura lang. 599 sa aking suot, 589 wool seal. Ang code ko, Mi, is my Noel. My Noel, white. Meron din tayong Sige, Ma'am Lani. blue. Other I-next yan ni Boss Madel. Manikin number 5. Okay, Noel black O, sige, and Noel cream. Ayan, Snoopy, Mi. Kunin nyo. 599, 589 wool sale. Kunin nyo na, Mi. O, sige, Ma'am Tara, baka makarami ka sa On Cloud, ha? Ito naman, Ma'am Tara, kay Coral. Ganyan ang kulay ng Coral po natin. Ang available colors po, 199, 189 wool sale. Premium t-shirt. On Cloud, overrun, mga Mi. On Cloud, On Coral, small, medium, and large. Small, medium, large po kay Coral. Kay Cream naman po natin, Mi, ganyan ang kulay ni Cream. Cream, small, and cream, large. Ayan, Ma'am Tara. Kay Cedar naman natin, Mi, On Cedar, medium, and large. On Cedar, medium, and large, Ma'am Tara. Ayan, may na din po kay last nila. Oo. Mi, kunin nyo na. Kay Mannequin Noel blue. Suot ko Noel white. Ayan, meron tayong Noel black and Noel creamy. Tingnan nyo naman. Embroidered po lahat yan, Mi. Ayan, naka-embroid yan. And may packet pa yan, Mi. May packet pa yan both sides. Kunin nyo na. Mi, 599, 589 wool seal premium soft denim ang fabric nito. Ma'am Ang Irene. ganda. Visible ka, Ang Ma'am ganda Irene. nito, Mi. Kunin nyo to. Ayan. Pa-comfy-comfy lang, Mi. Oh, ang ganda na. Noel Black sold out. Oh, Noel Black sold out. Thank you, Mi. Ayan, 3 colors available. Kay Mannequin po, Mi, Noel Blue, Noel White, suot ko, and Noel Cream. Ayan, 3 colors available na lang yan. Yes. Tapos tag-iisa na lang. Ang mura lang. 599, 589 wool seal. Yes, Ma'am Ching, ang mura lang ng suit ni Boss Madel, 599. 589 wool seal, Yes. Ma'am Ching. Ito po yung mga nasuot po ni Boss Madel. Si Chloe Brown po, co-ords skirt, 599. Tapos po, si Crystal Maroon Adidas po, 680. Isa lang din po ang kulay. Mga tigi-isa na lang po ito yung mga nasuot po ni Boss Madel. Namain ko na ba Mi On Blush Med? Sige po, pa-check natin yan. On Cream Larger sa Ma'am Lynn. Okay, Mi. Ito pa mga
on. Oo, dami natin. Madami pa yung mga Onmi. Huwag kayong mag-alala. Magpahin kayong madami. Omi, kunin nyo na. Suot ko. May Noel White, Noel Cream, and Noel Blue Me. 599 pesos. 40 Yes. boss me. Kasyang-kasya dito. Ang ganda May nito. yung Kunin nyo. Play na mannequin tutor, no? Yes! Sige, flex Yes. ko muna sa'yo. Oo, Ma'am Tara. terno yan. Ma'am Tara, ang ganda. Ma'am Tara. Eto, Ma'am Tara, pa-play. Tapos may yung ano niya, skirt polka. Iba-iba yung kulay ng kanilang skirt, me. Tulad ni Mannequin 1 po, Kian Black 660, 660 pesos. Ayan siya. Oh, kumakpa, boss. Kian Navy, 660. Ayan, 19. Ay, sakto lang para pag-video. Kian Gray. Ayan. Ito yung skirt. Ma'am Tara. Puro cars na kapitol. Oo. Ayan. Santa with padded ba? Kunin nyo na. Yes! Pati meron rin ang tayo. padded. Oo. Oh. Oo, may padded. Eto, Mi. Ito yung mga papadded natin, Mi. Ayan. Mi, marami pa tayo, ha. Kinuha lang sa off. Yes, Ayan, kukuhanin meron lang ni tayo. Desdes. Ma'am Tara, Oo. pili na. Eto Ay, po. yan. Meron tayo 280 pa alo. Christy Gray. Eto naman ni, ano to, ma'am? Code? Mia Cream. Mia Cream. Eto, Mi, wala siyang alo. Ayan, Mia Cream. 280 lang din. Eto, Mi, meron tayong vanilla. Oo, vanilla yellow, 280. Vanilla brown. And eto, Mi, pa stripes naman, 280 din. Maricon syrup. Maricon gray. Maricon cedar. And eto, Mi, Regina Gray. gray and Regina white. Yes. 280. O, Mi. Eto din, Ma'am Tara. Ano din to? Bubble skirt. Coords. Si Claudine naman po. 660 din po. 40 bus. 36 waistline. Mine, Claudine white. Claudine black. Claudine gray. Ayan. 3 colors. Ito pa yung mga on. May mga on cloud. Yung mga kulay na di ko pa na-flex. Yung nasa mannequin po, on white medium. Regina white, yours na, Ma'am Mika. On white medium. Ito, Mi, ha? Tapos, Mi, on black small, black medium, black large, white, wait lang, Mi. ORL, white L, pass out na kami yan. Oh, what is? Royal S, Peach L.